वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लोग झोली भर भर के चंदा देते रहे हैं। अभी भी उनका मानना ये है कि जितना चंदा वो इकट्ठा कर सकते हैं कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इस चंदे ने बहरहाल अब सियासी माहौल गर्म कर दिया है। एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो रकम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के खुफिया अकाउंट्स में या तो पड़ी है या वहाँ से गुजारी गई और जिसका कोई अता पता नहीं है, उसकी मालियत बनती है 2 अरब 20 करोड़ 12 लाख 2,482 रुपये। अब ये रकम कैसे सामने आई? इसके पीछे 2014 का वो किस्सा है जो अकबर एस बाबर ने शुरू किया। अकबर एस बाबर इमरान खान का दायां हाथ समझे जाते थे, पार्टी का करता धरता समझे जाते थे। 2014 में जब उन्होंने ये सवाल पूछने शुरू किए कि पीटीआई को इमरान खान के नाम पर जो चंदा मिलता है उसका हिसाब किताब क्या है, तो उनको पार्टी से अलहदा कर दिया गया। तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ मराहल में से गुजरता हुआ यह केस तातुल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी भी कायम की जिसकी ज़िम्मेदारी ये बनी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बैंक अकाउंट्स हैं और जो उनकी फॉरेन फंडिंग है उसका हिसाब किताब करे। स्क्रूटनी कमेटी ने कुछ काम किया, कुछ नहीं किया, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एडजर्नमेंट्स मांगी जाती रहीं। बहरहाल मामला यहाँ पर आके रुक गया कि स्क्रूटनी कमेटी ने इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर्स हैं उनको 55 घंटे दिए कि इन अकाउंट्स की आप जांच पड़ताल करें और रिपोर्ट मुरतब करें। ये रकम जिसका मैंने जिक्र किया यानी 2 अरब 20 करोड़ 12 लाख 22,482 रुपये उस स्क्रूटनी के नतीजे में सामने आई है जो इन ऑडिटर्स ने सबमिट की है। अब इसके ऊपर जो नुकात हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के हैं। एक नुकता ये है कि ये रकूम गैर कानूनी तौर पर पीटीआई के अपने जमा कराए हुए रिकॉर्ड से बरामद हुई है। इस कमेटी के मुताबिक ये कोई नई तहकीक नहीं है। जो पीटीआई ने अपना रिकॉर्ड सबमिट किया हुआ था उसके अंदर से उसकी जो स्क्रूटनी हुई उसमें से ये रकम बरामद हुई है। और जो मजमूई रकम है उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो पीटीआई ने वो बैना तौर पर सबमिट नहीं किया वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो सिर्फ इशू जो है 2 अरब से कहीं ज़्यादा मालियत का नहीं है चंदे का जो मिसिंग है या जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई, इससे कहीं ज़्यादा पैसे भी मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर इन अकाउंट्स में से सामने आ सकते हैं या उन रिकॉर्ड्स का हिस्सा हो सकते हैं जो पीटीआई ने सबमिट नहीं किया। जांच पड़ताल के अमल के दौरान पीटीआई के 5 मज़ीद खुफिया बैंक अकाउंट्स का भी इंकशाफ हुआ है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। इन डिक्लेयर्ड अकाउंट्स में इसमें तकरीबन 16 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम थी जो इन खुफिया बैंक अकाउंट्स में सबमिट की गई थी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने यह भी इंकशाफ किया है कि पीटीआई ने कानून के मुताबिक अपने तमाम बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर नहीं किए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2009 से लेकर 2013 तक पीटीआई ने हर साल अपने 16 बैंक अकाउंट्स खुफिया रखे हैं। ये गैर कानूनी रकूम डॉलर्स और रुपए की शक्ल में सामने आई हैं और ये रकूम देने वाले कौन हैं इस हवाले से गैर मुल्की शहरी भी हैं, गैर मुल्की कंपनियां भी हैं और पाकिस्तानी कंपनियां भी इसके अंदर शामिल हैं। स्क्रूटनी कमेटी की फहरिस्त के मुताबिक पीटीआई के 28 बैंक अकाउंट्स में से 5 बैंक अकाउंट्स को मुख्तलिफ बहानों से पीटीआई ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि पीटीआई ने 9 बैंक अकाउंट्स के दस्तखत करंदगान की फहरिस्त भी फराहम नहीं की और उसका जवाब भी फराहम नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि तकरीबन 26 मिलियन रुपए की नकद रकम पार्टी चेयरमैन इमरान खान के दफ्तर में बराह रास्त जमा कराई गई जिसकी कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। इस रिपोर्ट के अंदर पीटीआई के रहनुमाओं को रकूम की अदायगियों की निशानदही की गई। ये बताया गया मसलन कि असद उमर जो मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हैं को 14,99,000 पैसे जो उनको दिए गए और आयला मलिक जो किसी ज़माने में बहुत करीब थी बनी गाला के 70 लाख रुपए की अदायगी की गई। इसके अलावा मज़ीद पीटीआई के रहनुमा भी हैं जिनको रकूम दी गई हैं जिनकी तहकीकात की ज़रूरत है। ये वो तहकीक है जिसके पीछे अकबर एस बाबर अब तकरीबन 7 साल से लगे हुए हैं। ये वो केस है जो उस वक्त से लेकर अब तक मुख्तलिफ मराहल में से गुजरने के बावजूद लटका हुआ है। अब जब ये स्क्रूटनी की रिपोर्ट सामने आई है कि तो पीटीआई के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। जो रिकॉर्ड उन्होंने सबमिट किया है उसके अंदर से इतनी बड़ी रकूम का पता ना होना और इतने बड़े पैमाने पर खुफिया अकाउंट्स का मौजूद होना और लोगों के बाकायदा नामों का आना और इमरान खान साहब के अपने पार्टी ऑफिस का नाम उसके अंदर मेंशन होना जिसने रकूम हासिल की हैं, एक बहुत बड़ा सियासी और कानूनी स्कैंडल है।
قانوناً آپ فنڈز جب لیتے ہیں تو آپ کو صرف انہی ذرائع سے فنڈز لینے چاہیے جو پاکستان کے قانون کے مطابق ڈکلیئرڈ ہوں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو نمبری شامل نہ ہو. آپ فورن کمپنیوں سے پیسے نہیں لے سکتے, آپ ایسے افراد سے پیسے نہیں لے سکتے جو بہت متنازع ہوں, اور پاکستان کے انتخابات کے نظام کو انفلوئنس کرنے والے انٹرسٹ سے بھی آپ پیسے نہیں لے سکتے. تو یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے کہ کن سے آپ پیسے لے سکتے ہیں, کن سے نہیں. اب اس کیس کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہ 2 ارب کی تو ڈکلیئرڈ ڈاکومنٹس میں سے یہ پیسے نکلے ہیں, جو انڈکلیئرڈ ہوں گے ان کا حساب جو ہے اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ابھی نہیں لگایا جا سکتا. یہ بہت بڑی رقوم ہے. اگر رقوم چند افراد کی ہوتی یا کوئی ڈونیٹ کرنے والے ہوتے تو پھر تو بات ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں, انہوں نے چندوں کی باقاعدہ مہم چلائی اور ہر موقع کے اوپر ڈنرز برائے چندہ ارینج کرتے رہے, فنکشنز ارینج کرتے رہے. کہیں عمران خان خود جایا کرتے تھے, کہیں پارٹی کے دوسرے لیڈران جایا کرتے تھے, اور جی بھر کے لوگوں نے عمران خان کو چندہ دیا. اب اس چندے میں سے اگر اربوں روپے آگے پیچھے ہو جائیں, اور وہ اربوں روپے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی سیاست کو چلانے کے لیے, پارٹی کو چلانے کے لیے, یا جس طرح اکبر ایس بابر خود الزام لگاتے ہیں مبینہ طور پر پارٹی کے لیڈران کے گھر چلانے کے لیے استعمال ہوں, تو یقیناً اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو قانونی طور پر اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں فنڈنگ میں وہ لوگ انوالو تھے, وہ کمپنیاں انوالو تھیں, وہ انٹرسٹ انوالو تھے جو پاکستان کی سیاست کو انفلوئنس نہیں کر سکتے بذریعہ چندہ, تو تمام کی تمام الیکشن کی جو بنیاد ہے پی ٹی آئی کے ممبران کی اور پارٹی کی موجودہ قانونی حیثیت کی, وہ چیلنج ہو جائے گی, وہ گر جائے گی. دوسری بات, اخلاقی طور پر بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو لوگوں سے ہم نے پیسے لیے ہیں وہ پیسے خرچ کہاں پر ہوئے ہیں, ان کا حساب کیا ہے, خفیہ اکاؤنٹس رکھنے کی ضرورت کیا تھی, فرنٹ مین رکھنے کی ضرورت کیا تھی. امکانات اور شبہات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ لوگوں سے معلومات شیئر نہیں کرتے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح عمران خان خود اور ان کے منسٹرز کہتے ہیں کہ رسیدیں لاؤ بھائی, رسیدیں لاؤ, منی ٹریل لاؤ بھائی, منی ٹریل لاؤ. تو یہ کہا جاتا کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں, یہ ہم نے پیسے وصول کیے ہیں, یہ اس کی رسیدیں ہیں, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور دامن ہمارا بالکل صاف ہے. ایسا نہیں ہوا. 2014 سے لے کر اب تک یہ کیس جو ہے لنگر آن کرتا رہا ہے. بہرحال یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے. اس کے جو انکشافات ہیں وہ بہت خوفناک ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اب اس معاملے کو ڈیفلیکٹ نہیں کر سکتی. اور یہ یاد رہے کہ تمام فائنینشیل ارینجمنٹس جو ہے وہ عمران خان اور ان کے قریبی دوست مل کر کیا کرتے تھے. اکبر ایس بابر کا کیس اس وجہ سے اہم صرف نہیں ہے کہ اس نے قانونی اور سیاسی نقطے اٹھائے ہیں یا اس کے اندر پی ٹی آئی انوالو ہے, اس وجہ سے اہم ہے کہ وہ انسائڈر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پارٹی آپریٹ کیسے کرتی تھی, چندہ اکٹھا کیسے کیا جاتا تھا, اور خفیہ طریقہ کار کیا تھا. تو وہ ایک انسائڈر جب پلٹ پڑتا ہے اور تحقیق کا مطالبہ کرتا ہے اور پھر اس کیس کو پرسو کرتا ہے, اور پھر جب اسکروٹنی ہوتی ہے اور یہ انکشافات سامنے آتے ہیں, تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اگر اس کو الیکشن کمیشن نے میرٹ کے اوپر نپٹانا ہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کو زیادہ طوالت دی گئی تو عین الیکشن کے قریب پی ٹی آئی کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو بھی ایشو ہے اس کو ابھی سے ٹیکل کیا جائے, لیکن اگر اس کو میرٹ کے اوپر طے کیا گیا تو اس کے اثرات صرف 1-2 افراد تک محدود نہیں رہیں گے, اس سے تمام کی تمام پارٹی متاثر ہوگی.